କିଛି ଦିନ ତଳର ଏ ଘଟଣା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ କି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟେ ପରିବାରର 3 ଜଣ ପାହାଡ଼ରୁ କେମିତି ଡେଇଁକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଉ ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅସଲ କାରଣ କୁହାଗଲା ତାହା ଥିଲା ଆଇଫୋନ୍। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଇଆ ହିଁ କି ସେ ପିଲାଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଖସିଗଲା। ଆଉ ସେ ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତା ବାପା ମା କେତେ କାକୁତି ମିନତି ହେଉଥିଲେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଦେଖିଥିବେ। ସେ ପିଲାଟି ଏମିତି କାହିଁ କଲା? ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ 3ଟି ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ଏ ଘଟଣା ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆଉ ଦୋଷ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଦିଆଯାଉଅଛି ଆଇଫୋନ୍ ପାଇଁ ସେ ପିଲାଟି ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବିକତା ସତ ଆଉ କିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ନା ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଘଟିଥାଏ ତାହା ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ, ଘଟଣାଟା ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଲଗାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ନା ଯେଉଁ ଆଜ୍ୟୁମ୍ କରନ୍ତି ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବେଳେବେଳେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସେ, ଲୋକମାନେ ସତ ନ ଜାଣି ମିଛକୁ ସତ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ଯାହାକି ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୁଁ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଏଇଆ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ଭାବୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି କାହିଁକି ନା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ନୁହେଁ ନା, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି ସତ କଥାଟେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଟିକେ ଆପଣମାନେ। କିନ୍ତୁ ସତ ହେଉଛି ଏ ପିଲାଟି ଆଇଫୋନ୍ ପାଇଁ ଡେଇଁ ନାହିଁ, ଆ ପଛରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏ ପିଲାଟିର ଯିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେ ନିଜେ କହୁଛି କି ହିମାଲୟନ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା କୁନାଲ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ବି, ସେ ବି କୁଆଡ଼େ ଆଇଫୋନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଆଜିର ସମୟରେ ନା ଆଇଫୋନ୍ର କ୍ରେଜ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଛି। ମାନେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତଳେ ଯଦି ଜଣେଇବି, ଆଇଫୋନ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ କ୍ରେଜ୍ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଆଇଫୋନ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଏତେ ସାରା ଅପସନ୍ସ ଅଛି, ଅଦର କମ୍ପାନୀମାନେ ଏତେ ସାରା ଫିଚର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଇଫୋନ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବି ଭୁଲୁଛନ୍ତି, ତା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଫୋନ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଆଇଫୋନ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ନା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାହା ସହିତ ଘଟିଛି ସେ ତ ଜାଣିଛି, କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ କରିଦେବା, କଥାଟିକୁ ଯୋଡ଼ି ଜାଡ଼ିକି କହିଦେବା, ଏଇଭଳିଆ ବି କିଛି ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏ ଘଟଣା ଯେଉଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଘଟଣାଟି ହେଇଛି, ଏମାନେ ନା ମରାଠୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଆଖପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ନୋଟିସ୍ କରୁଥିଲେ, ଏମିତିକି ତଳେ ବି फायर ब्रिगेड जो दमकल बाहिनी एमाने भी थिले। किंतु पहाड़ एते उपरु जो घटनाटी घटिला बंचेई हेला नाई। आउ मराठी भाषा रे एमाने जो कथावार्ता होउथिले, जो प्रत्यक्षदर्शी जी के सब घटना को शुणिछि, से जो भली भाबरे कहिछि, लोक से भली भाबरे अज्यूम करिकि बाकी जोड़ी जाड़ी की बहुत सारा न्यूज आपण माने देखिछंती रिलेटेड। तबे कौन हैला? अच्छा, ये होउछि सही हिमालय पब्लिक स्कूल जोठी से पिलाटी कुनाल पाठ पढ़ुला, आउ से 10th रे भी बहुत ही बढ़िया स्कोर रखिथिला। तांको बापा जे कि ड्राइवर थिले सत, बट एते मात्रा रे पुअर गरीब नथिले। से तांको संपर्कीय कहउचंती कि से आराम से ताकू आईफोन देई पारि थांते, घटनाटी आईफोन पाई नथिला। 18 ईयर ओल्ड जो कुनाल अच्छी, जे कि महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर पहाड़ू खसी पड़ा, ता पछर कारण कुहाजाउअछि प्लॉट रिलेशनशिप बिटवीन हिज पेरेंट फॉलोइंग हिज एल्डर ब्रदर डेथ मे हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड हिज डिसीजन टू डाई बाय सुइसाइड। तांको बापा माँ को भितरे जो झगड़ा बारंबार होउथिला, जहाँकि तांकर आ पूर्व जो बड़ भाई एल्डर ब्रदर थिला ता मृत्यु परे
जो अशांति होउथिला आकु नेकी से पिलाटी अशांत रहुथिला तेणु से बापा माँ को जोड़िबा पई चेष्टा करुथिला बापा माँ एकाठी रुहंतु बोली से चाहूथिला आसीबे घटना को देखंतु आ पूर्वर भी मुझे जनइबी सेम जगारे से माने मरिबा पई चेष्टा करिछि बट लास्ट ईयर पुलिस ताकू सक्सेसफुली बंचेई देइथिला एथर ताहा पॉसिबल होई पारिला नाही देखंतु गोटे कथा कहबी ना गोटे परिवार रे जदी झगड़ा होउथबो पिला माने जदी बड़ थिबे बहुत कष्ट लगे बापा माँ को झगड़ार बहुत खराब प्रभाव से पिला मानंको उपरे पड़े पिला मानंको बहुत कष्ट हुए सेमती किछि कुणाल परिवार रे हेइछि बेली वर्तमान कुहा जाउ अछि घटना जो दिन घटिला जेतବେଳେ कुणाल ता घर को आसी नाही तांको माँ बारंबार फोन करुथिले कुणाल उठेला नाही कुणाल रो जने सांग ता माँ को खबर देले तांको माँ का ना होउची संगीता बापा का ना होउची मुरलीधर प्रथमे संगीता देन मुरलीधर आसी पहुँचले आ कुणाल जो जगार ठिया हेइथिला ता तळु को ही से बड़ आपण कहि परिबे खसी पड़िबा से जो बड़ गात बा तळु को ही टिके खसी पड़े ता बापा माँ ताकू रिक्वेस्ट करुथिले आसी जा कौन घटना कौन कथा होउथिले ताहा स्पष्ट नाही ताकू रिक्वेस्ट करुथिले कि तू फेरी आसे जेतेबेले ता बापा बहुत थर चेष्टा करिछि ता पुओ को बुझेइबा पाई आउ पुओ बुझी नाही जेतेबेले पुओ डेई पइला बापा बंचेबा को जाई पाखु को जाईछि बापा भी पुओ सहित पड़िला और माँ दुखरे भांगी पड़ी माँ भी चली गला गोटे परिवार 3 जनकर अंत हो गला ए फैमिली डिस्प्यूट स्टार्ट हेइथिला कुआडे 6 वर्ष तळे जेतेबेले कि एल्डर सन जो बड़ पुओ थिला गोटे डिसीज रे तार मृत्यु हो जाता गोटे कौन रोग रे तांका बापा जने ड्राइवर थिले आउ से एते मात्रा रे व्यस्त रहुथिले से तांको घर को आसु नथिले किछि दिन तळे से तांको घर को आसीथिले किंतु मैक्सिमम टाइम तांका माँ बापांको भितरे झगड़ा होउथला बोली कहा जाउछि तो जे पुओ कुणाल थिला से चाहूला कि बापा माँ एकाठी रुहंतु बापा बाहरे रुहंतु नाही आउ घरे कଳି कछिया अशांति न हो कौनसी गोटे घटना पाई कुणाल से पहाड़ पाखक जाइछि भांगी पड़ीछि आउ ताकू बंचेबा को जाई ता माँ बापा जाइछन्ते घटनाटा आईफोन ही थिला सेटा नुहे गोटे आईफोन पाई 3 जनकर मृत्यु होबा जेतले मु भी ए न्यूज सुनिली बोली हाँ हेइथिबो बट ना सेमती नुहे घटनाटा आउ किछि थिला जहाकू आमे आउ किछि सुनुचे जहा कि बर्तन टाइम रे पुलिस रिपोर्ट रु कुहा जाउ अछि कि से घटना जहाँ भी माने घटी जो कुणाल हठात चली बा कुणाल जाइछि ता पाखकू ता बापा जाइछन्ति ताकू रिक्वेस्ट करिछन्ति फेरिया हुए तो बापा माँ को झगड़ा ता बापा माँ कहिथिबे कि आउ आमे सेमती हबुनु आमे मिसिकी रहिबु तू पळी आस किंतु कुणाल बुझी नाही आ कहंती ना बेले बेले जेतबेले आपण बहुत भांगी पड़िथिबे बहुत दुखरे थिबे किछि गोटे खराब डिसीजन से समय नै जिबे तो कुणाल सेमिति किछि करिछि और ताकू बंचेबा को जाई बापा भांगी पड़ी माँ को मृत्यु होइछि किंतु आमे कौन शुणुछु कि सब किछि आईफोन पाई ही होइछि आशा वीडियो माध्यम रे ए कथाटी आपण माने बुझी पाइले धन्यवाद।